नमस्कार सांगमाने आसंतु आलोचना करिबा अनुभवरे श्री जगन्नाथ। पकेट्रे 200 टंका बिना टिकेट रे केपी खोर्धा रोड्रु पूजा जाउथिबा पैसेंजर ट्रेन ए खोर्धा रोड्रु पुरी गली। से दिन खबाबी भाभी जोर थाए तथापि जगा दर्शनर आशा मन को आच्छादित करि न थाए मेघ भली। प्रचंड ग्रीष्म मु आनंदित थाए। किछि क्षणर विराम परे मो महाप्रभु को दर्शन करी मनरे मोर शोष मेटिजी। ओहो मु सेतेबेलकु युक्त 2 रे पाठ पढ़ुଥାଏ। रेलवे स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबारु मोर परिचय पत्र को मो ट्रेन पास बोली भाभी नहीं थाए। आ ता बड़े मो बारंबार बिना टिकेट रे जड़े उशृंखला नागरिक भली पुरी जाए। मंदिर रे जगन्नाथ को दर्शन करे आ तृप्त मनरे अनेक प्रश्नर सम्यक उत्तर पाई फेरी आसे। घरे भी सेमिति किछि एथिपाई प्रतिबंधक न थाए। जगन्नाथ को जानिबार प्रबल जिज्ञासा मते बारंबार टाणी निए श्रीमंदिर को। सेमिति भी सेदिन किछि घटिबार थिला। कॉलेजरू आसी कौन दीटा पार्टी पुरई दे स्टेशन पाखे साइकेल फोपाड़ी मु केपी धरिली। दिन प्राय 12:30 ट्रेन छाड़ुला। सेतबेले 12टा किंबा 13 तारीख मोर मने नहीं, किंतु खरा दिन आ चाप समय रे मु पुरी जाउथिली। एक कथा सत, खोर्धा रोड्रु पुरी सेमिति कहिबाकू गले बेसी बाट नुहे। 45 मिनिट नहेले अति बेसी रे घंटाकारे मु पुरी रे पहुँचिली। टिकेट नथिबारु ठौरेइथिबा चोरा बाटरे स्टेशन डेई देउळ मुहां हेले। खरारे देह पोड़ी जाउथाए किंतु मन थाए चका आखिरे। सेमिति भाबिबेनि जे मु गोटे बड़ भक्तर स्टाम्प पाइबाकू एमिति कहिदेली। बास मनर कथा जहा लेखुथिली। मु कौनसी भक्त नुहे कि प्रचंड धार्मिक हेबार कौनसी कला भी मो पाखरे नाही, किंतु जगन्नाथ को मु ऐतिहासिक भाव रे भल पाए। मु ये कथा निराट सत, केही विश्वास करू बा न करू, से दिन सेई भल पाइबा मते बाट कढ़ेई नेउथिला। क्रमे क्रमे पाखई आसुथिला श्रीमंदिर। मार्केट छक पाखरे पहुँचिला बेलकू देह फटका हो जाउथाए। तथापि खरा को खातिर न करी मो बड़ देउळ मुहां हेली। चाप चलीथिबारु बड़ दांडरे बंधा छामुंडिया छाई मुंडेई चलिली आगकू। देउଳରେ पहुँचिला बेलकू दर्शन बंद। चाहिछि आलट लगी सेही सेबारु केही महाप्रभु को दर्शन करिपारिबे नाही। अंधार घरे बिंचा खाउड़ा कालिया ठाकुर। स्वच्छ निराश मनरे मु नाभिकटा मंडप पाखरे जाई बसिली। टिके समय बसिला परे बेढ़ा भारियारु करबाकू भारी मन हैला। बुलु बुलु दक्षिणी घेरा जोठारे ठाकुरଙ୍କ चलती प्रतिमा मान रुहंती पहुँचिली। दोल गोविंद रामकृष्ण राम लक्ष्मण सीता हनुमान बालकृष्ण आदि ठाकुरଙ୍କ प्रतिमा सह झटकु थांती जगन्नाथ। श्रमुख चलती प्रतिमा मदन मोहन। वास्तव में यही नामटी तांकु ही प्रযোज्य। मदन को मोहित करुथिबा ए ठाकुरଙ୍କ चाहाणी रे मु बंधा पड़ीगली। से दिन भाविली ए ठाकुर मो सह चली आसंते कि। तापरे मने मने हसिली। मुंडियाटाए मारी बाहर को चली आसिली। जन को पचारि बुझिला बेलकू नीति डेरी रे चलीछि बोली जानिली। मने मने समय स्थिर करी चंदन लगी बेले देउଳରେ पहुँचीबी बोली भावी बड़दाण्ड को बाहरिली। बुलु बुलु रथ खला पाख गोटिए पितल दुकान रे पहुँची कृष्ण मूर्तिटीए देखिली। ठीक दक्षिणी घरे मदन मोहनଙ୍କ भली। बड़ा नहेले भी मो पे से प्रतिमा ठीक बोली भावी मूलचाल आरंभ कले। भाई गोटिकिया कृष्णमूर्ति अछंती कि? मोर प्रश्न शुणी कांधरे गामुछा पकाइथिबा व्यक्ति जनक प्रथमे मळा कले। गोटिकिया कृष्ण मिलिबेनी, राधाकृष्ण जोड़ा नेबाकू पड़िबो। आउ एई हळक आपनकू 600 टंका पड़िबो। मो पकेट्रे 200 टंका अछि, हेले मूर्ति किनिबाकू प्रबल मन। अवश्य कृष्णଙ୍କ गोटिकिया मूर्तिटी ए जदि न मिलिबो ताहाले मटे कोटिनिधि पाइला भली लागिबो, किंतु मिलिबार संभावना अति क्षीण जे एतिकी बेले आई जणे केही सेई दोकान भितरु कहले अछि अछि गोटिकिया मूर्ति अछि। जनक घरे राधा विग्रह कौन दरकार पड़िबे बोली से राधा मूर्तिटी को अधिक दाम नहीं जाइछन्ति। गोटिकिया कृष्ण अछन्ति, जदि पुओ तमे नब ताहाले देखाउछि। मूर्ति हाथ धरी से मो आगरे उभा हेले। मो प्रचंड खुशी रे उलुसी उठिली। कि सुंदर मूर्ति, अति कमनीय, हेले दाम जदि मो पकेट तुलन रे न हेला मते निराश हेबाकू पड़िबो एकथा निश्चिंत। मो पचारिली भाई केते पड़िबो? 300 उत्तर देले से। गोटिकिया मूर्ति बाहरे मिलुनी, नेब जदि
ଏଇ ଦାମରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଉଣା ହୋଇଗଲା ମୋର। ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ପ୍ରତିମାଟି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇପାରିବିନି? ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଥୋଇ ଲେଉଟି ଆସିବା ବେଳକୁ ଭାଇ ଜଣକ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ଦେବ କୁହ? ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 200। ସର୍ବମୋଟ ପକେଟରେ ସେଇତକ ହିଁ ଥିଲା। ନା ଖିଆପିଆ କରିଥିଲି ନା ରିକ୍ସାରେ ଆସିଥିଲି। ଏମିତିକି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବି ମୋ ଅଣ୍ଟିରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ତଥାପି 200 ଧରେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିଲି। କି ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କୋଟିନିଧି ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବାରମ୍ବାର ହାତରେ ଧରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ। ଦେଉଳ ମୁହାଁ ହେଲି। ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବସି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନିରୁଖୁଥାଏ। ପେଟ କଁ କଁ ଡାକିଲାଣି। ଦିନ 3ଟା କି 3:30 ହେବ। ପେଟରେ ଅନ୍ନ ପଡ଼ିନି। ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା ଯାଏଁ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ଭୋକକୁ ଭାବରେ ତୃପ୍ତିରେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି। ଗୋରା ଦକଦକ ଚେହେରା, ହଳଦିଆ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧି ମୋ ଆଗରେ ଉଭା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଚେହେରା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଥଙ୍ଗେଇ କଥା କହୁଥିବା ମଣିଷ ସେ। ହାତରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଆଉ ସାନ ଓଳିରେ ଓଳିଏ କ୍ଷୀର। ଧଃ ଧଃ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଇଏ ନେ ପାଇଦେ। ମୁଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲି। ହଇଓ, ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ତମ ହାତରୁ ମୁଁ କାହିଁ ୟାକୁ ଖାଇବି? ଏଇ କଥା ଭାବି ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଥମ ଥମ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆରେ ଦିଅଁକୁ ଡାକୁଛୁ, ତା ଦିଆଁ ଭୋଗକୁ ମନା କରୁଛୁ? ଆରେ ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇବୁନୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଏ କଦଳୀ ଆଉ ଲଡ଼ୁଟା ନେଇଯା, ପେଟ ପୂରିଯିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଏନା ଏ କଥା ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଦେବ ତା ଖାଇଦେବି। ସମ୍ଭବତଃ ଏ କଥା ସେ ଠଉରେଇ ସାରିଥିଲେ। ପେଟର ଭୋକ ଅଜଣା ହାତରୁ ଲଡ଼ୁ କଦଳୀ ନେବାକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି। କଦଳୀ ଆଉ ଲଡ଼ୁଟା ନେଇ ଖାପ୍ କିନା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ସେ ହସିଲେ। ଠାର ଦେଇ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ହଠାତ୍ କିନା କିଏ କେଜାଣି ସିଏ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲି। ଜଣେ ପୁଲିସକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କ'ଣ ଆଲଟ ଲାଗି ସରିଗଲା କି? ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବିରକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କୋଉ ଭାଇନା? ଭାଇନା ଫାଇନା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନୀତି ହଉଛି ପରା। ଭିତରକୁ ପଶିବ କିଏ ହୋ? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସତରେ କ'ଣ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ? ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କିଏ ଥିଲେ ସେ? ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି। ମନ୍ଦିର ପୁଲିସଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ମୋର ଚାରା ନଥିଲା। ଆଲଟ ଲାଗି ସରିଲା। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ସେଇ ମଣିଷ ଜଣକୁ। ଲଡ଼ୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପାଇଲିନି। ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ମୋର ଉଭାନ। ଦିଅଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାପକୁ ଗଲି, ଦର୍ଶନ କଲି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କୁନି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଚାପରେ ବିଜେ କରିଥିବା ମଦନମୋହନଙ୍କ ଆମକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଶୋଇଲା ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଲି। ଜେଜେଙ୍କ କଥା ସତ, ପୁରୀରେ କେହି ଉପାସ ରୁହେ ନାହିଁ। ଖୁଆଇବ ବୋଲି ପରା ସିଏ ଭାତ ବିଞ୍ଚୁଛି। ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ରାଧା ବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତିନି କେହି। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ମୋ ସହ କେବଳ ବୁଲୁଥିଲେ। ଜଟଣୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଟଣୀ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆମ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ପକ୍କା କରି ସାରିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ତଳେ ସେ ଏବେ ପୂଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କଦଳୀଖିଆ ଆଉ ଲଡ଼ୁଖିଆ ଦିଅଁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କି? ହେଲେ ଲାଜ ମାଡ଼େ। ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ହସିବ। ମନେ ମନେ କହିଦିଏ, ହେଲେ ସେ ବି ବୁଝିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସୁ ମିଶିଲେ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି ସବୁ ଭାବ ପାଣି ଫଟିଯାଏ। ଦିଅଁ ଘରକୁ ଆଉ କିଏ ପଶିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥାଏ। ହେଲେ ସେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି, କିଏ ସେଦିନ ମୋତେ ଲଡ଼ୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇଥିଲା ଯେ? ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛନ୍ଦି ହୁଏ। ସେ ନିରୁତ୍ତର ରୁହନ୍ତି, ମୌନ ପ୍ରତିମାଟିଏ ଭଳି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି